नमस्कार आज्ञा जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते कौन केवे ना केवे आपण केही तो भड़ा घर रही आज समय बड़ बड़ टाउन में जाइए भड़ा घर टे खोजिकी पाइबा भारी काठिकर कथा आपण मन तो सब जानी तो मो सहित घटी किसी अनुभूति मुझे शेयर करुली नुआ कर भुवनेश्वर आसए चाकरी जॉइन करी सांग पाखे रही तो जहाँ तो गोटे घर खोजिकी जावाक पड़ो सांग केते दिन बोझ ललित विड़ा होकर रहा तो घर खोजु खोजु जाइकी गोटे जगह लिखाई थे टू लेट तो पहुंचली नंबर दिया नंबर कॉल कली हेलो किए कहते मौसी भड़ा घर खोजुली आपंकर अच्छी कि हाँ अच्छी ना तुम कौटी अच्छ पुओ बोले मौसी घर सामने ठिया हाँ रो रो मो मौसा दौती कथा हुआ मौसा फोन टा उठेले हाँ बाबा किए कह सर नमस्कार घर भड़ा खोजुली हाँ अच्छी ना आवे आसुन देखा मौसा सामने ठिया हाँ सामने ठिया बाबा मु तो चलिकी जापर ना तो मौसी को पठाऊली से जाके देखे आसवे आगे 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 सर मौसी आसिक पहुंचले घर खोलीदेले जाइए देखिली पुराना घर थिला बट रिसेंटली मॉडिफाई करछंती तो घर सुंदर लगुती टाइल पकईकी चकचक करूची पुटी मारिकी कलर दिया चकचक करूची सब ठीक ठाक अच्छी हेले गोटे डिमेरिट कौन ना बारीपट कवाटा खोलिले बड़ पूरा बड़ पब्लिक ड्रेन जाइए माने आपन को आपन जत्ते बेले भी आपन को एडवेंचरस एक्टिविटी करने को इच्छा हो ना आपन जस्ट कवाटा खोल देबे साप बेंगो बिच्छा आपन को जहा इच्छा आपन एडवेंचरस एक्टिविटी करि पारे माने आपन को नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखिया को पड़िबो नहीं जाके अंडमान निकोबार रे आपन को स्कूबा ड्राइव करे को पड़िबो नहीं आपन सब किछ एटे करि पारिबे जदि केते बेला आपन टेंशन न अछंती पूरा बोर लागु कि म्यूजिक सुनिया को इच्छा पूरा नेचुरल म्यूजिक सुनि पारिबे कोन जस्ट खाली झरकाटा खोली के देखंतु जो मशा एवं माछी अछंती ना केते बढ़िया आपन जो स्केल ले दरकार ए बी सी डी जो स्केल ले आपन दरकार आपन सेटो म्यूजिक पाई दे पारिबे एतिक मात्र डिमेरिट थिला जहाँ भी हो छोट रूम थिला सुंदर चिकचिक देखा जाउथिला भाबिले रही जिबा जदि बड़ा ठीक ठाक हला रही जिबा तो जेहेतु एकुटिया मु रहिबी ना मु मन मन भाबिचे जे भड़ा मैक्सिमम 6 रु 8 हजार ताठू अधिका हेले मु रहिबी नै बरंटी दूर जाइक रहिबी आ तो मौसी को पछले मौसी भड़ा केते रखिसंती ना पुओ घर पसंद हला बोले हां मौसी सेमती आ चलिबो ना बाबा भड़ा फड़ा मु से सब बुझेनी से सब तुम मौसा बुझा बुझी करंती आ चलो ना कथा ही आसीबे मौसा सहित हां चलंतु जाइके पहुंचले सर नमस्कार हाँ नमस्कार बाबा केमती अछ मौसा भल अच्छी आग बस 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 आ घर केमती लागला हाँ मौसा ठीक ठाक अच्छी रही बोली मनस्थ करुच हाँ मौसा जदि भड़ा ठीक ठाक लगेगा तो रही अरे बाबा भड़ा कौन अच्छी तमें ये रहा मो पुओ भाया आम बुढ़ा बुढ़ी दीटा अच्छु घरे आउ कई ना भाविनी तमें ही आमर सबकि आ भड़ा कौन अच्छी आ पुओ कौन कर मौसा ये एम्स चाकरी करते वर्ष है नाई मौसा ये तो 10-12 दिन हम ओहो घर कौटी बाबा मौसा बारीपदा आवाह कर आज्ञा आज्ञा पिला छुआ केतेटा नाई मौसा एबे तो मासे हबो विवाह करिछि तुम वाइफ कोठी अछंती मौसा वाइफ ढेंकानाल रे रहंती ओहो तबे एठी के रहइबो मौसा प्राय तो मु एकुटिया रहिबी केते बेले स्त्री जिला आशा करियो बापा मां आसीबे सान भाईटा अछि से आसीबो एत्ति की मौसा आउ किछि नै हां बाबा बेसी लोक आनिबो नै हे बेसी गहळी हेले ना घर गोटे का के साउंड आसीबो आ बुढ़ा बुढ़ी दीटा हम ऊपर रहउछु शांति टिके बसी पारिबु नै सोई पारिबु नै तमे बुझि पाउथिबो मेडिकल रहउछ सब जानि पाउथिबो आगे 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 व्यस्त बंधुरी मौसा मौसा भड़ाटे बाबा भड़ा रे कोन अछि को तुम एम्स से चाकरी करछ तुमको कोन भड़ा मु कहबी तुम दरमा ठारू अधिक हां सेतरे नाही आ मते कहलो बाबा जे घरे एक्चुअली तुम मिसेस आसिकी एठी मझरे मझरे आसीबे तो हाँ मौसा आसवे ना बाबा आम बैचलर पिला दौना ना तेणु मिसेस को कह मझे मझे से आसिक बुली जाऊे आमको भी देखा कर जाऊे मन मन भाविले भासीगला मनीष हाँ पाखे रही तो बुड़िली देखा भड़ाटा आगे कहतु से हिसाब से अवस्था देखी व्यवस्था करवा मौसा भड़ा बाबा पुणी भड़ा आसीगल भड़ा कौन बेसी कहबी
ଶୁଣ ଭଡା ଦବାରେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ। 1 ତାରିଖ ଦବାର ଅଛି, ଦରମା ଆସିନି 5 ତାରିଖ ଦବ। କେହି ତୁମକୁ ଥରୁଟି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ କି ବାବା ଭଡା କଣ ପାଇଁ ଦେଲନି। ଆଉ ଯଦି ଭଡା ଅଧିକ ବି ଲାଗୁଛି କହିଦବ ମଉସା ମତେ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କମ କରିଦବା। ହଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତ ଏଠି ପରିବା ନେବାକୁ ଆସିଛି ନା 150 ଟଙ୍କା କମ କରିଦେବେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 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 ମଉସା। ଆଉ ବାବା ଶୁଣ କଥା ହଉଛି ଭଡା ମୁଁ ବେଶୀ ରଖି ନାହିଁ ହଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମତେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 7:30ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି 6:30 ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି। 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଖାଇ ପିଇକି 7:15 ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କର ଭଡା ହିଁ ପାଟିରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ବେଦ ପରେ ବେଦ, ସାମବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାବା କଥା ହଉଛି କଣ କହିଲ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ ଚୋର। ଆଉ ବାବା ଲୋକକୁ ନା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜାଣି ପକାଏ। ତେଣୁ ତମକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ମୋ ମନଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବାବା ତମେ ହିଁ ରହିବ ଘରେ, ମୁଁ ପକ୍କା କଲି ତମେ ହିଁ ରହିବ ଦେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବି, ତମେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛ, ତମେ ହିଁ ରହିବ ବାବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଉସା ଘର ଭଡା ବାବା ଭଡା ବେଶୀ ରଖି ନାହିଁ ମୁଁ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ତମ ଭଳିଆ ପିଲାଟେ ରହୁଥିଲା ସେ 14,000 ଦଉଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେଡ ହିଁ ପଡିପାରିବ। ଗୋଟେ ଡବଲ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ ଆପଣ ବେଡ ପକେଇଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି ଝାଡୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡୁ ମାରିବେ ଆପଣ ବେଡ ଉପରେ ହିଁ ଝାଡୁ ମାରିବେ, କାରଣ ତଳେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଇଭଳିଆ ଘରକୁ ସାରେ କହିଲେ ଆମର 14,000। ଆଜ୍ଞା ମଉସା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାବା ମିଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ତୁମେ ଜାଳିବ ସେତିକି ତୁମେ ପଇସା ଦବ, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଅଛି କୁହ। ଆଉ ଆଉ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ପାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟର ଲାଗିଛି ନା, ତ ମଟର ଯୋଉ ତାରଟା ଅଛି ନା, ଆମ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସେ, ସେ 15 ଦିନ ତମ ମିଟର ଲଗେଇଦବ ଆଉ 15 ଦିନ ଆମ ମିଟର ଲଗେଇଦବ। ତ କାହାରି କାହା ସହିତ ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ ଏଟା ବି ବାକି ଥିଲା। ଆଉ ବାବା ବାହାରେ 2ଟା ବଡ ବଡ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଆଉ ତମେ ଦେଖୁଛ କି ବାହାରର କଣ୍ଡିସନ କେମିତିକା, ଟ୍ରେନ ଫ୍ରେନ ଅଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ଉଠି ଆସିବ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାରଟା ଆଲୁଅ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୁମର ବି କେତେବେଳେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବ, କିଏ ତୁମର ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ବାହାରେ 2ଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବାବା। ବାବା ସେ କଣ କଥା କଣ, ଯେତେବେଳେ ୱାରିଙ୍ଗ ହେଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଆମ ମିଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଳ ଘର ମିଟର ସହିତ କନେକ୍ସନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ ପଇସା ଆସିବନି, ସେ 300-400 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏତିକି କଥା ବାବା। ବାବା ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତ ଆଡଭାନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ଦେଇଦବ। ଆଉ ସାର୍ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ, ବେଶୀ ନାହିଁ ବାବା, 2 ମାସର ଆଡଭାନ୍ସ 28,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ। ଆଉ ତମେ ଯେବେ ଛାଡିବ ସେଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ରହିଲା ତୁମର, ନେଇକି ଯିବ ଆଉ। ବାବା କେବେ ମନସ୍ଥ କରୁଛ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଜି ତ ହେଇଗଲା 10 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, 15କୁ ପଳେଇ ଆସୁନ। 15କୁ 15 ତୁମର ସାଲାରୀ ଆସିଯାଇଥିବ, ଘର ଭଡା ଦବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଡା ଦେଖିକି ତ, ଭଡା ଶୁଣିକି ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଣ କହିବି, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଫୋନ କରିକି। ଆଉ ବାବା ତମ ନମ୍ବର ଟା ମତେ ଦେଇଥାଅ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭୁଲି ଭୁଲା ଯିବ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେବି। ନାଇଁ ମଉସା ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ, ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କଲ କରି କହିବି। ହଉ ବାବା, ଆଉ ରହିଲା, ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଘର ପାଇବା, ଏଇଭଳିଆ ଅନର ଗୋଟେ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଭଡା ଘରେ ରୁହ, ଅନର ମାନେ କେହି କାଁ ଦୁନିଆ କରନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ରୁହ, ଆରାମସେ ଇଏ କର। ଖାଲି ମଦ ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା। ଆଉ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ରହିବ, ଘରକୁ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖିବ, କୋଉଠି ଟିକେ କାନ୍ଥରେ ଗାଳିବ ନାହିଁ, କଣ୍ଟା ମାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଉପରକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ, ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ଆସିବ, ପାହାଚ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ନାହିଁ, ବାଲି ହେଇଯିବ, କିଏ ଝାଡୁ କରିବ କହିଲ, ବୁଢା ବୁଢୀ 2ଟା ଲୋକ ଆମର। ଆଉ ତମେ ତମ ଘର ତମେ ଯେମିତି ରଖିବ ପୁରା ଠିକ ଠାକ। ଆଉ ଶୁଣ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଖରାପ ହବ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଭଡା ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ବି ସେଟା କରିବ, ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ବାବା ବାହାରେ ରହିଲଣି, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ସାରା ଶୁଣିଲା ପରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଭାବନ୍ତୁ ଘର ଯିଏ ଭଡାରେ ରହିବାକୁ ଖୋଜୁଥିବ ତାର ମନ କଣ ହେଇଥିବ। ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ହବ ମତେ ଭଡା ଘର ଦବ, କିଛି ଯଦି ନହବ ନା କିଛି ନାହିଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇପଡିବି। ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯିବେ ନା, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଜବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଅଜବ ଲୋକ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସେସବୁ ମନେ ପଡିବ। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ।
जदि भल लागुथिबो दया करी चैनल टू सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी आउ कौन कोथरे मु मॉडिफाई करि परिबी काइंडली तळे कमेंट रे लिखिया को भूलिबे नै। रहूची आज्ञा, जय जगन्नाथ, नमस्कार।